بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد. طيب انتظر أنا. لا بأس. كيف حالكم يا أحبة؟ أسأل. طيب ممتاز. سأسأل سؤالا سريعا. من يجيب؟ من يريد هدية؟ تفضل. نعم، أنت رفعت يدك أنت. نعم. ما حكم قولنا إن الله في مكان؟ أنا أريد القاعدة التي درسناها ثم تحكم على يجوز أو لا يجوز. نعم. طيب إن الله في جهة يجوز هكذا ذكرنا بالأمس لا يجوز؟ لا. ما هي القاعدة التي درسناها في هذا؟ Puan, siapa yang mau hadiah? Silahkan dijawab pertanyaan Syekh. Apa yang kita pelajari kemarin? Natawaqaf awalan summa nastafsil fi makna. طيب كيف نقول الله في مكان؟ ماذا نقول؟ لا نصحح ولا نخطئ. لا نقول إنه صحيح ولا نقول إنه خطأ. ربما نستفصل أولا في معنى. طيب ماذا نقول؟ فإن نريد به الحق فهو صحيح، إن أريد به حق. ما هو الحق؟ معنى لا يخالف الشرع. ما هو؟ يخالف الكتاب والسنة. ما هو؟ في الأعلى. أنت لابد أن تفهم الموضوع، لا تسأل وهم يخبرونك. أنت أفهم الموضوع أولا. ما المقصود الله في مكان أو الله في جهة؟ لابد أن تفهم بعدين تتكلم. الله في مكان، قلنا مكان القاعدة التي درسناها نتوقف في اللفظ لأنه لم يرد في الكتاب ولا السنة الله في مكان، أليس كذلك؟ بلى. ثم نسأل ما المقصود بالمكان؟ إن قال الله في مكان يعني في جهة معينة نرد قوله، نقول خطأ. وإن قال أنا أقصد أن الله في مكان يعني في العلو، نقول نعم الله في العلو، ولكن نكتفي بما جاء في الكتاب والسنة أن الله في العلو. أفهمت؟ فهمت أم تريد الهدية فقط؟ فهمت. سأسألك سؤال آخر.
إن أجبت مثل ما قلت مثل ما ذكرت أنا أعطيك الهدية، وإن لم تجب أعطيك سواكا. لله جسم، صحيح أم خطأ؟ التفصيل. بسم الله. بسم الله. إن كان مقصوده للهيات. أولا نقول نتوقف في اللفظ. نعم، نتوقف في لفظ أولا. لماذا تتوقف في اللفظ؟ لأننا نحتاج إلى التفصيل. لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة لفظ الجسم. نتوقف ثم نستفصل ما المقصود بالجسم. نعم، إذا المقصود في الجسم اليد أو العين أو غير ذلك الذي ورد في كتاب والسنة فهو الصحيح، فنقول هذا المراد بالجسم ذلك صحيح. وإذا المقصود ليس ذلك فهو خطأ. نعم. ما المقصود إذا خطأ؟ كيف؟ ليس الجسم فقط، ليس فيه دليل يدل في كتاب والسنة. هذا المثال الأول، أنه هو المقصود باليد والقدم والعين. انتبه معي، انتبه. إذا كان المقصود اليد والرجل والعين والكلام نقول نعم صحيح، ولكن لم يرد في الكتاب ولا السنة لفظ الجسم. وإن كان الخطأ، ما هو الخطأ؟ وإن كان خطأ الجسم فقط. لماذا خطأ؟ لأنه لم يأتي فيه دليل بخصوصه. ذكرنا أنه لم يأتي دليل، لماذا قلنا خطأ؟ إن أجبت تأخذ الهدية، إن ما لم تجب لن نعطيك الهدية. لماذا خطأ؟ الله أعلم. لماذا قلنا له خطأ؟ شبه أم لم يشبه؟ نعم، أنه تشبيه لمخلوق. الحمد لله. أعطيك الهدية غدا أو بعد غد؟ متى؟ شئت. طيب إن شاء الله بعد صلاة العشاء تأخذها إن شاء الله، وتأخذ سواك مقدما. ما شاء الله. طيب نبدأ بسم الله. طيب وصلنا عند القاعدة 35. أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله عن مماثلة خلقه تنزيها بلا تعطيل. طبعا قلنا بالأمس عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. واضح؟ فالممثلة يثبتون لله الأسماء والصفات، ولكن يمثلون صفات الله بصفات خلقه، وهذا مذهب باطل. والمعطلة ينفون عن الله سبحانه وتعالى مماثلة المخلوقات، فلذلك ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفاته، لأنهم قالوا تشبيه بالمخلوق. واضح يا مشايخ؟ فليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. رد على من؟ رد على من؟ ليس كمثله شيء، رد على الممثلة. وهو السميع البصير، رد على من؟ المعطلة.
واضح؟ ماذا بكم نائمون؟ ليس كمثله شيء رد على من؟ ليس كمثله شيء، لا أحد مثل الله، رد على الممثلة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة. نعم تفضل شيخ. Baik. Ikhwanul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Syekh tadi mengatakan atau menyebutkan kaidah berikutnya, yaitu kaidah yang ke-36 kitab yang sedang kita pelajari bersama insyaallah, bahwasannya Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka itu menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan tanpa tamtsil, juga dengan tanpa ta'til. Jadi mereka tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya dan juga tidak menolak. Jadi apa yang datang dari Allah, dari Al-Qur'anul Karim, dan juga apa yang datang dari Rasulullah SAW, dari sunnah beliau, maka itulah yang ditetapkan. Jadi yang tidak ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia SAW, maka tidak boleh kita tetapkan. Dan jangan sampai kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh ahlu at-tamtsil, ya, orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya, karena laisa kamitslihi syai'un, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bantahan kepada mumatsilah. Wa huwas samiul basir, ini juga bantahan kepada mu'attilah yang menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, tidak memiliki sifat-sifat sebagaimana yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. نعم. القاعدة 37 صفات الله تعالى الثبوتية. صفات الله تعالى الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وإلى فعلية. صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، ذاتي وفعلي. ما معنى ذاتي وما معنى فعلي؟ الذاتية هي diangkat suara. Siapa yang mau jawab angkat tangan. نعم. لا خلفك. نعم. تعرف ما معنى ذاتية؟ تعرف؟ طيب من يعرف؟ تفضل. الصفات التي لم تزل ولا يزل متصفا بها. طيب هناك أدق من هذا. صفات الله كلها لم يزل ولا يزال متصفا بها. ما الفرق بين ذاتي وفعلي؟ أما الفعلي هو الصفات التي يتعلق بمشيئته، إن شاء فعله وإن لم يشأ لم يفعله. ممتاز، هذه صفة فعلية. والذاتية هو الصفات الصفات التي لم يزل ولا يزل متصفا بها. يعني قل صفات لا تنفك عن الله، ملازمة لله سبحانه وتعالى. إذن الصفات الذاتية هي الصفات الملازمة لله، الصفات التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، مثل اليد، السمع، الحياة، لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. الصفة الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كالفرح والغضب والنزول، هذه صفات فعلية. كيف نعرف الذاتية من الفعلية؟ كيف نفرق؟ نقول الذاتية هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، ملازمة له، وأما الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة. هناك فرق آخر نفرق بين الذاتي والفعلي. الذاتي، انتبهوا معي، الذاتي كل صفة لا يصح اتصاف الله سبحانه وتعالى بنقيضها، لا يصح اتصاف الله سبحانه وتعالى بنقيضها.
إذا كان لا يصح اتصاف الله سبحانه وتعالى بنقيضها فهي صفة ذاتية. مثال: الموت يصح اتصاف الله به؟ يصح اتصاف الله سبحانه وتعالى بالموت؟ عكس الموت الحياة، فهي صفة ذاتية لله. فهمتم؟ مثال آخر، مثلا نقول العمى، هل يصح اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعمى؟ عكس العمى البصر، يصح اتصاف الله به؟ يصح، فهي صفة ذاتية لله. هذا فرق ثاني، يعني إذا أراد الإنسان أن يضبط الذاتي والفعلي. طيب الفعلي كيف؟ كل صفة يصح اتصاف الله بنقيضها، كل صفة يصح اتصاف الله سبحانه وتعالى بنقيضها. مثلا من صفات الله الغضب، عكس الغضب ما سمعت. توحيد؟ لا، عكس الغضب نعم، عفو، رضا، غضب رضا مثلا، عكس الغضب الرضا. هل يصح اتصاف الله بالرضا؟ يصح أو لا يصح؟ يصح، إذن صفة فعلية. طيب النزول، عكس النزول، عكس النزول العلو، العلو هذه صفة فعلية. واضح الفرق الثاني؟ إذن صفات الله تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لا تنفك عن الله وهي صفة ملازمة لله، والصفة الفعلية هي التي تتعلق أو يتعلق بها مشيئة الله، يفعلها متى شاء، يفعلها متى شاء. هناك فرق آخر إن أردت فقط حتى تضبط الفرق: كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذاتية، فهي صفة ذاتية لا يصح اتصاف الله بها. مثلا أصم، هل يصح اتصاف الله بالأصم؟ لا يصح. إذن صفة ذاتية. طيب الصفات الفعلية، ماذا قلنا قبل قليل؟ كل صفة يصح اتصاف الله بنقيضها. الفعلية كل صفة يصح اتصاف الله بنقيضها. مثل صفة الانتقام، عكس الانتقام العفو، هذه صفة فعلية. نعم. Kaidah berikutnya ya ikhwan adalah kaidah yang ke-37. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang tidak bisa terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat dzatiyah. Kemudian sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah ingin bersifat dengan sifat itu, maka bisa. Itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya adalah sifat dzatiyah. Ya, dari ta'rif itu sudah merupakan perbedaan antara dzatiyah dan fi'liyah. Jadi saya ulangi, sifat dzatiyah itu adalah sifat yang selalu melekat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya seperti al-hayat, seperti al-ilm, quwwah, itu semuanya adalah sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mendengar, itu adalah sifat dzatiyah. Kemudian sifat fi'liyah itu sifat yang Allah Subhanahu wa taala itu ya bersifat dengannya sesuai dengan kehendaknya kapan saja yang Allah inginkan. Perbedaan yang kedua yang dikatakan oleh Syekh tadi, sifat dzatiyah itu adalah setiap sifat yang la yasih, yang tidak benar apabila Allah disifati dengan lawan dari sifat itu. Ya. Itu maka dia menjadi sifat dzatiyah. Contoh al-maut. Al-maut itu artinya kematian. Lawan dari al-maut itu apa? Al-hayat. Berarti termasuk sifat dzatiyah yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala, selalu melazimi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat al-hayat. Ya, sifat al-hayat. Ya, al-hayat itu lawannya dari al-maut. Maka al-hayat ini adalah sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, selalu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antaranya yang lain adalah al-ama. Ama itu artinya buta. Ya, lawannya adalah al-basar. Allah itu melihat. Ya, maka melihat ini juga merupakan sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat fi'liyah, ya, fi'liyah perbedaannya dengan dzatiyah, ya, kata beliau yang kedua adalah setiap sifat yang yasih ittisafullah binaqidiyah. Setiap sifat yang benar apabila digandengkan dengan lawannya, ya, disifati dengan lawannya. Contoh misalkan ghadab, ya, lawannya adalah ar-ridha. Kemudian nuzul, lawannya adalah al-ulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat fi'liyah, ya, ketinggian al-ulu, ya, Allah juga turun, nuzul. Kemudian Allah juga marah, ya, ini Allah itu punya sifat fi'liyah berupa marah. Dan ini mungkin, ya, kenapa? Karena ya marah itu adalah lawan daripada ridho. Paham sampai sini ya? Jadi ada sifat apa tadi yang pertama? Dzatiyah, dan ada sifat fi'liyah. Naam ya Syekh. القاعدة الثامنة والثلاثون أسماء الله تعالى أعلام ونعوت. يعني المقصود بهذا أنها صفات. أعلام يعني علم على الله، ونعوت يعني صفات. القاعدة هنا كل اسم يشتق منه صفة، كل اسم يشتق منه صفة. فاسم الله العزيز يشتق منه صفة العزة، اسم الله القدير يشتق منه صفة القدرة، اسم الله العليم يشتق منه صفة العلم، وهكذا. هذه أسماء الله تعالى علم على الله، وكذلك الصفات. فكل اسم يشتق منه صفة ولا عكس. نعم. Tayyib. Kaidah berikutnya ya ikhwan, kaidah yang ke-38 adalah bahwasannya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu a'lamun wa nu'ud. Yang pertama, nama bagi Allah Subhanahu wa taala sendiri, sekaligus setiap nama itu pasti mengandung sifat. Kaidahnya kullu ismin yushtaqu minhu sifah.
setiap nama Allah itu pasti mengandung sifat. Ya, jadi nama Allah itu satu, ya, mengandung nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pasti mengandung sifat. Ini kaidahnya. Jadi setiap nama Allah itu mengandung sifat. Contoh, Allah punya nama Aziz. Al-Aziz, ya, Allah itu punya nama Al-Aziz, maka pertama, Aziz itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dari nama Al-Aziz, yaitu Izzah, Maha Perkasa, keperkasaan. Kemudian juga Al-Qadir, Allah itu Maha Mampu. Ya, namanya Al-Qadir, nama Allah Al-Qadir. Kemudian juga mengandung sifat bahwasanya Allah itu, ya, memiliki sifat Al-Qudrah. Apa Qudrah itu? Kemampuan. Demikian pula Alim, Allah punya nama Al-Alim, yang Maha mengetahui. Dari nama ini Allah punya sifat Al-Ilm. Jelas ya? Baik. Nah, ya Syekh. Sallallahu alaihi. القاعدة 39 أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى على وجه التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال. أهل السنة والجماعة يفصلون في إثبات الله، وكذلك يثبتون صفات الله إثبات مفصل، وينفون عن الله نفي مجمل، ينفون عن الله نفي مجمل. هذا غالب القرآن، ليس كل القرآن لكن غالبا إثبات مفصل ونفي مجمل. وقد يكون العكس، لكن العكس قليل جدا، العكس قليل. فالإثبات المفصل مثلا قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، تفصيل في صفات الله. هو الأول في اسماء الله وصفاته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وآيات كثيرة. وهو العلي العظيم، وكان الله سميعا بصيرا عليما قديرا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كل هذه إثبات مفصل. ويأتي نفي مجمل مثل فلا تضربوا لله الأمثال مثلا، فلا تضربوا لله، فلا تجعلوا لله أندادا، ليس كمثله شيء. كل هذا نفي مجمل. هل تعلم له سميا؟ نفي مجمل أيضا، كله نفي مجمل. هذه القاعدة قلنا أغلبية، ليست كلية هكذا في القرآن، لا، بل هي أغلبية. قد يكون العكس وهذا قليل، قد يكون العكس وهذا قليل. مثل قد يأتي الإثبات مجمل، إثبات مجمل، مثل قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، هذا إثبات مجمل، ولله الأسماء الحسنى، ولله المثل الأعلى. وقد يأتي أيضا نفي مفصل، قد يأتي أيضا نفي مفصل، وهذا قليل كما ذكرنا. مثل لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل، لم يلد ولم يولد. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. Tayyib, berikutnya ikhwan, kaidah yang ke-39, bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu secara terperinci. Adapun menafikan sifat bagi sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala itu ala wajhi al-ijmal, secara global saja. Jadi sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala ditetapkan oleh Ahlus Sunnah secara terperinci. Demikian pula adapun sifat-sifat yang
tidak pantas untuk disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan secara global, tidak secara terperinci. Kata beliau, ya, misalnya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ini secara terperinci. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Kemudian Allah itu aliman, Allah itu qadiran, maha mampu, maha mengetahui. Ini terperinci, ya, sifat yang ditentukan bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang sempurna dan secara terperinci. Adapun sifatun naqsin, sifat yang kurang yang tidak boleh ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dinafikan oleh ahlu sunnah secara ijmal, secara global, secara umum. Misalnya dalam ayat disebutkan fala tadribu lillahil amsal, maka jangan pernah kalian, ya, membuat bagi Allah Subhanahu wa taala itu tandingan-tandingan, ya. Maka tidak ada tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah secara terperinci, ya, sesuai dengan apa yang ada dari dalil-dalil yang ada. Adapun penafian sifat dari Allah Subhanahu wa taala ditetapkan secara global. Namun terkadang terjadi kebalikannya, tapi ini jarang. Yaitu menetapkan, ya, sifat bagi Allah Subhanahu wa taala secara mujmal, secara global. Contoh, dalam Al-Qur'an disebutkan walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang indah, bahkan berada di puncak keindahan. Ini umum karena tidak disebutkan satu persatu. Padahal di sana ada As-Sami, ada Al-Basir, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, tapi disebutkan secara umum walillahil asmaul husna. Paham ini, ya? Kemudian terkadang, ya, sifatun naqsin, sifat yang kurang atau tidak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dinafikan secara terperinci. Tadi kaidah umumnya, ya, sifat yang sempurna bagi Allah dinafikan secara terperinci, sifat yang tidak disandarkan kepada Allah dinafikan secara global, umum. Tapi ada kalanya, kadang-kadang sifat yang sempurna bagi Allah itu ditetapkan secara global. Contohnya walillahil asmaul husna tadi, ya, atau walillahil masalul a'la, ya, dan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, permisalan yang tinggi, tidak ada yang sepadan, tidak setara bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang ada sifatun naqsin yang ditetapkan secara terperinci. Kaidah umumnya tadi secara global, tapi kadang-kadang secara terperinci. Contoh, Allah itu lam yalid walam yulad. Ini kan berarti terperinci, ya. Ini kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya, tidak memiliki keturunan, juga bukan dari keturunan yang lainnya, ya. Demikian pula, ya, Allah itu tidak memiliki sahibah, teman, ya, juga tidak memiliki anak, ya. Di dalam ayat yang lain disebutkan demikian. Ini berarti terperinci, tapi ini kadang-kadang. Kaidah umumnya sifatun naqsin itu ditetapkan secara global, secara umum, tapi sifatul kamal, sifat yang sempurna bagi Allah ditetapkan secara terperinci atau tafsil. Naam ya Syekh. Naam. القاعدة الموفية للأربعين أسماء الله تعالى مترادفة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات. مقصود المصنف حفظه الله تعالى أن أسماء الله تعالى مترادفة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات، أي أن أسماء الله كلها الرحمن، العزيز، القوي، العليم، كل هذه مردها إلى من؟ إلى اسم واحد وهو الله. كلها مردها واحد وهو الله، ولكن معاني العليم يختلف عن القدير، القدير يختلف عن العزيز، فكل هذه الأسماء لها معاني مختلفة، لكن مرجعها كلها إلى الله. نأخذ مثال آخر، مثلا القرآن الكريم سماه الله الكتاب وسماه القرآن، وسمي النور، الهدى،
الموعظة، هذه كلها أسماء للقرآن ومردها كلها إلى القرآن، لكن المعاني تختلف. الموعظة يختلف، والقرآن تختلف، والكتاب يختلف. مثل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم سمي بمحمد وأحمد والحاشر والعاقب، أسماء كثيرة كلها مردها إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد. يوم القيامة هناك أسماء، يوم البعث، يوم الصاخة، يوم الطامة، القيامة، القارعة، كثيرة، التغابن، الحسرة، الصاخة، وكل هذه مردها إلى القيامة، يوم القيامة. فأسماء الله تعالى مترادفة من حيث الذات. الجبار يختلف، القوي يختلف، العزيز يختلف، هذه من حيث صفاتها متباينة، لكن مردها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. Tayyib, kaidah yang agung berikutnya ikhwanil kiram, kaidah yang ke-40. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dari sisi zat itu menunjukkan zat yang satu. Tapi kalau dari sisi makna berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan ini juga tidak mustahil. Ya, bahkan makhluk pun terkadang ya, dia punya banyak sifat. Sebagai contoh begini, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama yang banyak sekali. Di antaranya adalah Al-Aziz, Ar-Rahim, Al-Qawi, Al-Jabbar. Itu semuanya adalah nama untuk satu zat. Nama siapa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tapi makna dari setiap lafaz tadi itu berbeda. Al-Aziz, apa artinya Al-Aziz? Maha perkasa. Apakah Ar-Rahim juga artinya maha perkasa? Tidak. Maha apa? Penyayang. Al-Qawi, apakah artinya sama dengan Al-Aziz? Tidak. Apa artinya Al-Qawi? Maha kuat. Demikian pula Al-Jabbar, maha perkasa. Maknanya berbeda-beda tapi menuju pada satu zat yang dimaksudkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini ya? Demikian pula contoh yang lainnya Al-Qur'an. Coba antum melihat, Al-Qur'an itu namanya bukan cuma Al-Qur'an. Ada apa? Kitab, ada Nur, ada Huda, ada Mau'idhah. Demikian pula Nabi kita yang mulia SAW namanya bukan cuma satu. Orangnya, zatnya satu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, tapi punya nama yang lain. Ada Muhammad, ada apa lagi? Ahmad, dan yang lainnya juga. Demikian pula Al-Qiyamah, ini juga memiliki nama-nama yang lainnya. Ada Ba'as, ada apa lagi? Al-Qari'ah, ada apa lagi? Taghabun, Safat, ya. Ini semuanya adalah nama-nama untuk satu, yaitu hari kiamat. Namanya berbeda-beda, tapi menuju pada titik satu, yaitu hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala demikian, punya banyak nama bukan berarti Allah itu berbilang banyak. Allah itu cuma satu, cuman punya banyak nama, dan setiap nama memiliki arti yang berbeda-beda. Jelas sampai sini ya? Nah, ya Syekh. القاعدة 41 الأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز الانتقال عن الحقيقة إلى المجاز إلا بالقرينة الصارفة. الأصل أن الله سبحانه وتعالى إذا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما المقصود وجه ربك؟ إثبات الوجه، بل يداه مبسوطتان، إثبات اليد. فلا ينتقل أحد يقول المقصود وجه الله أي العمل أو الإخلاص، ولا يقول بل يداه مبسوطتان المقصود النعمة والقدرة. هذه كلها تأويل بلا دليل، بلا دليل. الرحمن على العرش استوى أي استولى بلا دليل، هذا كله غير مقبول. فالأصل في الكلام الحقيقة. فلو مثلا قلت رأيت
أسدا يفترس حمارا. ماذا تفهم من الأسد؟ الحيوان؟ نعم واضح أنه هو حيوان. رأيت أسدا يحمل حقيبة ويذهب إلى المدرسة، طالب شجاع يذهب إلى المدرسة، ليس أسد حيوان يذهب بحقيبة. رأيت أسدا يصعد المنبر ويخطب الجمعة، حيوان. إذن خطيب شجاع وصوته جهوري وقوي، هكذا. إذن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا ننتقل من الحقيقة إلى غيرها إلا بقرينة. نعم. Kaidah berikutnya ikhwanil kiram adalah kaidah yang ke-41. Kaidahnya adalah al-aslu fil kalami al-haqiqah. Hukum asal dalam suatu ucapan itu dibawa kepada makna yang sebenarnya. Fala yajuzu al-intiqalu anil haqiqah. Tidak boleh lari dari makna yang sebenarnya kepada makna lainnya kecuali kalau ada qarina yang jelas. Jadi hukum asal sebuah ucapan itu dibawa kepada makna yang sebenarnya. Tidak boleh dibawa kepada makna yang lain kecuali memang ada qarinah, indikasi yang sangat jelas. Maka misalkan dalam Al-Quran Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Misalnya, maka wajah ya artinya wajah, tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lain. Sebagian kalangan memalingkan makna wajah dengan al-amal. Oh, maksudnya wajah di sini adalah perbuatan. Ini nggak boleh. Kita faham makna wajah ya wajah, seperti yang kita fahami dalam bahasa Arab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bal yadahu mabsuutatan. Tangan Allah itu, kedua tangan Allah itu terbentang. Lafaz yad itu artinya tangan. Ya, kalau kita punya tangan ya seperti itu tangan kita. Maka lafaz tangan ini tidak boleh dibawa kepada makna yang lainnya. Ya. Harus dibawa kepada makna aslinya. Ya, maka kalau tangan ini ditakwil kepada nikmah, kudroh, nikmat, oh maksudnya itu nikmat dan kudroh, kemampuan. Ya, takwil dari kedua tangan, ditakwil kepada nikmat dan kudroh, maka kata Syekh ini adalah takwilun bila dalil. Ini adalah memalingkan makna sebuah lafaz kepada makna yang lain dari makna yang sebenarnya dengan tanpa dasar dalil. Ini tidak boleh. Ya, karena kaidahnya al aslu fil kalami apa tadi? Al haqiqah. Hukum asal dalam sebuah ucapan itu adalah sesuai dengan makna yang sebenarnya. Beliau memberikan misal seperti al-asad, singa. Asad itu artinya singa. Sehingga kalau ada orang mengatakan aku melihat singa ya sedang memburu mangsanya, itu yang kita fahami dari lafaz asad ya singa, hewan yang buas itu. Tidak boleh dibawa kepada makna yang lain. Oh, maksud saya singa tadi itu adalah fulan. Tidak boleh, kecuali ada qarina yang jelas, ada sesuatu yang memalingkan dari makna sebenarnya. Misalnya hari ini aku melihat singa sedang khutbah di atas mimbar. Mungkin nggak singa yang buas itu bisa khutbah di atas mimbar? Tidak mungkin. Maka lafaz singa ini dipinjam untuk memaknai seorang khatib yang demikian kencang dalam khutbah, ya, kuat suaranya, menggelegar, ya, seperti singa. Demikian pula tadi dicontohkan, ya, aku melihat pada hari ini singa membawa tas. Mungkin nggak singa membawa tas, ya kawan? Nggak mungkin. Berarti maksudnya adalah seorang penuntut ilmu yang pemberani, ya, semangat dia dalam belajar. Naam, Syekhana. Naam. أسماء الله تعالى لا تحصر في عدد معين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما فمن أحصاها دخل الجنة. وباختصار المراد أنه ليس هذا الحديث ليس للحصر إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن هذا ليس للحصر فقط. نقول كقولي مثلا
أنا عندي 100 من الإبل أريد أن أتصدق بها، هل هذا يعني أن لا أملك إلا 100؟ لا، قد يكون أكثر من 100. فالمراد أن هذا الحديث أن من أراد الثواب والأجر فليحفظ هذه 99 ويفهم معناها ويعمل بها إلى غير ذلك. والدليل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تحصر بعدد معين حديثه صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، وقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو سميته بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هنا الشاهد: أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي، إلا فرج الله سبحانه وتعالى إلا أزال الله سبحانه وتعالى همه وفرجه وأبدله مكانه فرحا، أو عفوا أبدله مكانه فرجا. فهذا دليل قوي على أن أسماء الله غير محصورة. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن لله سبحانه وتعالى أكثر من 99 اسما. نعم. Tayyib. Berikutnya ikhwanil kiram azanillahu wa iyyakum jami'an. Kaidah yang ke-42. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Maknanya bahwasanya Allah itu memiliki nama yang sangat banyak sekali. Terus bagaimana dengan dalil bahwasanya Nabi mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah? Allah itu punya 99 nama. Barang siapa yang mengihsoknya, ihsok di sini maksudnya adalah dia menghafalnya, dia memahaminya, dan dia berusaha mengamalkan nama-nama itu dalam kesehariannya. Ketika berdoa dia menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia faham betul apa yang menjadi konsekuensi dari nama-nama tersebut, dia praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya, dia hiasi hari-harinya dengan mengamalkan nama-nama Allah tersebut, maka dia akan masuk surga. Taib. Dalam hadis tadi Nabi mengatakan Allah itu punya 99 nama. Apakah ini pembatasan? Tidak, kata para ulama. Ini bukan pembatasan. Ya. Jadi 99 saja ini yang kalau kita hafal, kita fahami dan kita amalkan, kita akan masuk surga. Tapi ini bukan pembatasan. Sebagai contoh, misalnya antum mengatakan saya punya 100 ekor onta dan akan saya sedekahkan 5 ekor dari 100 tersebut. Ketika ana bilang kepada antum saya punya onta 100 ekor, apakah menafikan saya punya onta yang lainnya? Apakah maknanya saya itu hanya punya 100 ekor onta? Enggak. Bisa jadi saya punya onta yang lain. Cuma yang saya sebut saya itu punya 100 ekor onta, aku akan siapkan untuk sedekah misalkan. Ya, sebagiannya atau semuanya. Ini bukan berarti onta yang saya miliki cuma 100. Paham ya? Tapi bisa jadi lebih dari 100. Saya cuma menyebutkan ya, punya 100 ekor onta. Bisa jadi mungkin tawadhu, tidak ingin menyebutkan 500 ekor onta ya. Jadi cuma mengatakan 100 ekor onta. Tayyib. Dalil yang lain itu dalil secara akal. Dalil yang lain dari hadis yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ini sekaligus menunjukkan bahwasannya hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain. Ya. Nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu adalah apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis ya. Dalam Musnad Ahmad ya. Hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi yang mulia SAW mengatakan ya, di antara potongan hadisnya, as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang kamu miliki. Ya, kemudian terus disebutkan au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu dan tidak engkau ajarkan pada yang lain.
au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di kitabmu ya Allah Al-Quran. Yang paling kuat yang belakang ini, awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan aku memohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang engkau simpan di ilmu gaibmu yang tidak engkau beritahukan kepada seorang pun. Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah itu banyak apa tidak? Banyak. Hanya 99 atau tidak? Tidak, lebih dari 99. Wallahu a'lam. Naam ya Syekh. Sallallahu alaihi. القاعدة الثالثة والأربعون الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في المسميات. المقصود أنه ليس كل شيئين اتفقا في الاسم أنهما يتفقان في المسمى. فمثلا لو قلنا سمع الإنسان مثل سمع الحيوان، هل هذا صحيح؟ لديه نفس الاسم، سمع. وجه الفيل كوجه البعوض، الوجه واحد، الاسم واحد، اتفقا في الاسم، وجه البعوض كوجه الزرافة، صحيح؟ خطأ. طيب وجه محمد كوجه زيد، اتفقا في الاسم ولكنهما اختلفا في المسمى. ولهذا ولله المثل الأعلى الذين يشبهون وجه الله كوجه المخلوق هؤلاء الممثلة نقول خطأ. فالاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى، فإذا قال الله سبحانه وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هل الرأفة والرحمة مثل المخلوق؟ إن الله كان سميعا بصيرا، هل السمع والبصر مثل المخلوق؟ لا. نعم. Taib. Kaidah berikutnya ikhwan, kaidah yang ke-43. Al-ittifaqu fil asma la tastalzimul ittifaq fil musammayat. Kesamaan dalam nama itu tidak mengharuskan adanya kesamaan terhadap yang dinamai. Contoh, antum punya pendengaran, hewan juga punya pendengaran apa tidak? Punya. Tapi pendengaran antum apakah sama dengan pendengaran hewan? Tidak. Contoh lagi, kita punya wajah. Mohon maaf, kambing juga punya wajah. Wajah kita dengan kambing sama apa enggak? Padahal judulnya sama-sama wajah. Itu antara makhluk. Lantas bagaimana dengan Khaliq? Walillahil masalul a'la. Ya. Makhluk sesama makhluk saja beda. Ya. Maka dari sini kata Syekh, ya termasuk kesalahan mereka yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka coba orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya itu, sesekali antum serupakan wajah mereka dengan wajah yang lainnya, pasti akan marah. Ya, dia mengatakan Allah serupa dengan makhluknya, misalkan antum bilang kepada mereka, misalnya, tapi ini tambahan dari ana bukan dari Syekh. Ya. Jadi kalau misalkan ya dia menyerupakan ya wajah Allah dengan wajah makhluknya, coba orang yang ngomong itu serupakan wajah dia dengan wajah anjing, kira-kira marah enggak? Marah banget. Ya. Makhluk dalam hal diserupakan aja marah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dan sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan, kaidahnya samanya nama itu bukan berarti menunjukkan samanya yang dinamai. Nama orang saja, Allah itu Ar-Rauf. Apa Ar-Rauf itu? Ya, maha penyayang, ya, Ar-Rauf, maha lembut. Kadang ada orang namanya mungkin Rauf tapi garang, iya apa enggak? Iya. Nah, tidak mesti, ya, tidak mesti. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu beda. Kalau Allah itu Ar-Rauf, ya pasti Ar-Rauf. Naam Syekhana. Ahsanallah. القاعدة الرابعة والأربعون كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. انتبهوا معي. صفات الله سبحانه وتعالى
اتفقنا أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهؤلاء الممثلة الذين مثلوا صفات الله بصفات المخلوقين عطلوا صفات الله الحقيقية. فمثلا لم يقولوا وجه الله وجه يليق بجلاله لا يماثل أحدا، فقالوا وجه لله وجه وللمخلوق وجه، فمثلوا صفات الله بصفات خلقه. فعندما مثلوا صفات الله بصفات خلقه عطلوا الصفة اللائقة بالله سبحانه وتعالى، ولهذا كل ممثل معطل، فهم عطلوا الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. وكل معطل ممثل، كل معطل عطل صفات الله، قال لا أثبت لله أسماء ولا صفاتا، أو أثبت بعض وبعضها لا. هنا هو مثل. لماذا مثل؟ لأنه عندما عطل قلنا له لماذا عطلت أسماء الله وصفاته؟ قال حتى لا تماثل المخلوقين. نقول أنت الآن عطلت صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل ممثل عطل صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة به، وكل معطل عطل صفات الله فهو ممثل، لأنه مثل صفات الله بصفات خلقه. نعم. Kaidah berikutnya ya ikhwan adalah kullu mumassilin mu'attil wa kullu mu'attilin mumassil. Sama saja. Setiap yang berusaha untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka mau nggak mau dia akan kebingungan sendiri dan pasti akan melakukan ta'til. Ta'til itu menolak. Ya, karena dia salah di awal. Allah diserupakan dengan makhluknya. Allah itu katanya punya wajah, makhluk punya wajah. Wah, ini nggak benar. Berarti kalau gitu Allah itu ya, kalau dikatakan punya wajah, makhluk juga punya wajah, berarti sifat wajah ini nggak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menolak sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Demikian pula sebaliknya. Yang menolak semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau menolak sebagian nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan sebagian nama, menafikan sebagian, menolak sebagian, menetapkan sebagian sifat, menafikan sifat yang lainnya, padahal ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah tentang sifat tersebut. Dia menolak. Maka setiap orang yang menolak nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya dia pasti akan melakukan tamtsil. Dia akan memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tatkala dia ditanya, kenapa kamu menolak bahwasanya Allah itu punya wajah? Karena nggak cocok. Kok bisa? Lah kalau Allah dikatakan punya wajah, sedangkan kita punya wajah, berarti nanti wajah Allah sama dong dengan wajah kita. Akhirnya ditolak juga. Akhirnya makanya itu alasan saya menolak Allah nggak punya wajah. Karena kalau dibilang punya wajah, sedangkan kita juga punya wajah, berarti sama dong wajah kita dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini, ikhwan? Nah, dari sinilah mereka tersesat. Ya, makanya kalau orang sudah sulit diatur kayak begitu, serupakan wajah dia dengan binatang. Kalau dia marah, maka katakan Allah saja, kamu saja marah, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang berani-beraninya kamu serupakan dengan makhluknya. Naam, Syekhana. القاعدة 45: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذا رد على من يثبت لله ذاتا. انتبهوا معي، هذا رد على الذين يثبتون لله ذات، فيقولون لله ذات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويثبتون أيضا أن لله ذات لا تماثل المخلوقين، أن لله ذاتا لا تماثل المخلوقين، وأن لله ذاتا سبحانه وتعالى، يثبتون الذات لله. أيضا عندما أثبتوا الذات قالوا هو إثبات وجود، أن الله موجود، أن الله موجود. أفهمتم؟
أعيد هم أثبتوا أن لله ذاتا، الله له ذات، يثبتون أن لله ذات. أيضا يثبتون أن لله ذاتا لا تماثل المخلوقين. ثالثا أنهم يثبتون أن هذا الذات الذي لله سبحانه وتعالى هو إثبات وجود، أن الله موجود. واضح؟ فنقول لهم دام أنتم يعني ما دام أنكم أثبتتم أن لله ذاتا أثبتوا أن لله صفاتا. قالوا لا، إذا أثبتنا أن لله صفات فأننا بهذا أثبتنا صفات تماثل المخلوقين. فنقول لهم أليس لله ذات؟ يقولون بلى. كيف ذات الله؟ فيقولون لا نعلم كيف ذات الله. نقول كذلك أثبتوا أن لله صفاتا لا تعلمون كيف صفات الله. أفهمتم؟ إذا أثبتتم أن لله ذاتا فكذلك أثبتوا أن لله صفاتا. هذا هو المعنى في القاعدة، وهذا رد على من يثبت أن لله ذات وينفي عن الله الصفات كالمعتزلة وغيرهم. نعم. Tayyib. Kaidah berikutnya ikhwan, bahwasanya perbincangan atau perbicaraan dalam masalah sifat itu merupakan cabang dari perbincangan atau pembicaraan dalam masalah adzat. Maknanya ikhwan, tidak ada zat, satu zat pun di dunia ini saja misalnya, tidak ada satu zat pun kecuali pada zat itu punya sifat. Betul apa tidak? Antum tahu mobil? Tahu mobil? Dia pasti punya sifat. Betul apa enggak? Manusia, antum melihat hewan, kambing juga antum melihat. Dia juga punya sifat. Tatkala antum ditanya kambing itu seperti apa, antum pasti akan bisa menyebutkan sifat-sifatnya. Paham? Jadi setiap zat itu pasti mengandung sifat. Kemudian kata Syekh bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki zat. Memiliki zat. Ya. Tidak seperti sebagian kalangan yang menolak bahwasanya Allah itu tidak memiliki zat. Ini khata'. Ya, Allah itu ada dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki zat. Ya, memiliki zat. Yang jadi masalah adalah tidak boleh bagi kita untuk menanyakan bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita belum pernah ketemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa antum bisa menyebutkan sifat-sifat mobil? Karena antum pernah lihat mobil. Paham ya? Ya karena antum tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala ditanya setelah ditetapkan Allah itu punya zat, terus bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan zat Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan zat makhluk. Jadi dalam kaidah ini kita tetapkan Allah itu punya zat. Ya, antum juga punya zat. Ya, antum kayak gini antum. Ya, manusia seperti ini bentuknya, mobil seperti itu bentuknya. Ya, Allah itu juga punya zat. Tapi zat Allah yang kedua la tumasilud dzawat. Tidak menyerupai sedikit pun dengan zat-zat yang ada dari makhluk-makhluknya. Paham ya? Sesama makhluk saja beda, apalagi khalik dengan makhluk. Jadi Allah itu punya zat, tapi ingat zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan zat pada makhluknya. Terus bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita belum pernah ketemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi insya Allah kita akan bertemu dengan Allah nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, penetapan adanya zat bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah penetapan wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada. Ya, berarti Allah itu juga ada zatnya karena dia ada. Ya. Sesuatu yang ada itu pasti ada wujudnya, sesuatu yang ada pasti ada wujudnya. Contoh, mikrofon depan ana, ada wujudnya enggak? Ya, ini kayak gini mikrofon. Ya. Gelas seperti ini gelas. Ya, ada zatnya. Ada zatnya.
Cuman tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Tidak boleh diserupakan dengan makhluknya, ya. Yang tidak boleh adalah takyif, menanyakan bagaimanakah zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah ini tergelincirlah orang-orang yang tergelincir, atau tersesatlah orang-orang yang tersesat. Cukup kita imani bahwasanya Allah itu ada dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki zat. Bagaimana zatnya Allah? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kita katakan zat Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. نعم. القاعدة 46 الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. الذين يثبتون بعض الصفات كالأشاعرة وغيرهم يثبتون 7 صفات وينفون البقية. نقول لهم لماذا أثبتتم 7 صفات ونفيتم الباقي؟ فيقولون أولا العقل لا يثبتها، فقط يثبت 7. والثاني حتى لا نماثل صفات الله بصفات المخلوق. أفهمتم؟ فقاعدة أهل السنة والجماعة تقول الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، فكما قلتم في بعض الصفات هذه 7 فقولوا أيضا في غيرها، فقولوا في غيرها. وأما قولكم أن العقل يقتضي إثبات هذه 7، العقل يقتضي، قلت العقل يقتضي، فنقول لكم أولا أن أسماء الله وصفاته توقيفية، أن أسماء الله وصفاته توقيفية لا مدخل للعقل فيها أبدا. وأيضا أن العقول متفاوتة، فعقولكم تثبت 7 وعقول غيركم قد تثبت أقل وقد تزيد أيضا، لو أننا سلمنا وأثبتنا بالعقل، فالعقول متفاوتة ليست كلها في درجة واحدة. أيضا نؤكد عليهم أن أيضا لو استعملنا العقل معكم لقلنا أيضا أثبتوا لله القوة، فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ويمسك السماء ويمسك الجبال، وأن الله سبحانه وتعالى من الصفات الأخرى مثلا أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعذب من يشاء، قوي وأيضا قدير، وغير هذه من الصفات التي أنتم لا تثبتونها، لكن بالعقل نستطيع أن نثبتها كما أثبتتم، ولكن نقول بل إن أسماء الله وصفاته توقيفية، فكما أثبتتم أن لله 7 صفات تليق به، فكذلك ينبغي لكم أن تثبتوا باقي الصفات التي تليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. Kaidah berikutnya ya ikhwan, bahwasanya pembahasan atau pembicaraan dalam sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu juga harusnya disikapi seperti pembicaraan dalam sifat-sifat Allah yang lainnya. Jadi tidak hanya sifat-sifat tertentu saja. Jadi bab tentang sifat ini satu bab atau satu pintu. Ya, ketika kita sudah masuk dalam membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bahas atau kita tetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipilah dan dipilih sebagaimana yang dilakukan oleh Asy'ariyah? Mereka itu hanya menetapkan 7 sifat saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal sifat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak. Di antara 7 sifat itu ada al-hayat, al-kalam, al-basar, as-sam', al-iradah, al-ilm, al-qudrah. Ini semuanya adalah sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan hanya 7 itu saja. Kata mereka, kenapa kalian cuma menetapkan 7 sifat ini saja bagi Allah dan kalian nafikan sifat-sifat yang lainnya? Kata mereka apa? Akal kita ini hanya bisa menetapkan dan menerima 7 sifat saja, yang lain nggak bisa. Jadi akal yang jadi pedoman mereka. Ikhwan, agama ini kalau dibangun di atas dasar akal rusak, termasuk dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh,
nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, demikian pula nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Tauqifiyah itu harus didasarkan dengan dalil, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. Itu namanya tauqifiyah, harus berdasar dalil. Maka tatkala kita menetapkan sebuah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kita tetapkan juga sifat-sifat yang lainnya kalau memang itu ada dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditetapkan dengan akal kita. Kenapa? Akal kita itu cekak, akal kita itu pendek, akal kita itu berbeda-beda kualitasnya antara satu dengan yang lain. EQ orang itu beda-beda apa enggak? Beda-beda. Tingkat kecerdasan orang itu beda-beda. Ada kalanya ada orang yang bisa, ya, memahami, ya, satu masalah, dua masalah, tiga masalah dalam waktu yang sangat singkat. Tapi ada kalanya orang hanya bisa memahami satu dua masalah, ya, dan dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Kualitas otak itu beda-beda. Kalau masalah sifat ini diserahkan kepada otak kita, maka akan terjadi penyimpangan sebagaimana yang terjadi dalam kelompok siapa tadi? Apa tadi? Asy'ariyah. Mereka hanya menetapkan berapa? 7 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. القاعدة 47 أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات ويجهلون كيفياتها. سبق وتكلمنا بالأمس أن الكيف مجهول، لا نسأل عن كيفية الله سبحانه صفات الله، كيف صفات الله، ذكرنا ذلك بالأمس، لا نريد أن نطيل أكثر. قد سئل الإمام مالك لما سئل عن الرحمن على العرش استوى، قيل كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أحسنتم. فأهل السنة والجماعة يعلمون المعاني. ما معنى وجه الله؟ ما معنى عين الله؟ كل هذه معاني معلومة، لكن الكيف عنها مجهول. نعم. Baik, kaidah berikutnya ya ikhwan, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaidah keberapa ini? Ke-47. Kaidah ke-47 adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu semuanya mengetahui makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu tidak mengetahui sedikit pun tentang kaifiyahnya. Kaifiyahnya itu apa? Bagaimananya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala itu punya wajah. Punya wajah apa enggak? Punya. Terus bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala? Tahu kita? Enggak tahu. Tadi sudah saya katakan, orang melihat Allah saja kita belum pernah, bagaimana kita bisa mensifati wajah Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Maka ikhwanil kiram azza wa iyyakum jami'an, ya, demikian pula ainullah, Allah itu punya mata. Ya, Allah itu punya mata. Lafaz mata antum paham enggak? Paham. Ketika anak sebut lafaz mata, ya, kalau ditujukan pada manusia, pada antum, ya seperti itu mata manusia. Ya, ketika kita bilang matanya, ya, selain manusia misalkan hewan, ya seperti itu matanya. Ya. Maka berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita faham maknanya. Wajah, kita tahu wajah, ya seperti itu wajah. Ya, kalau kita lihat wajah kita, ya seperti itu, wajah binatang yang seperti itu. Ya, demikian pula dengan tangan dan yang lainnya. Kita bisa tahu bagaimana sifat wajah dan tangan dari sesuatu yang telah kita lihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala kita tidak pernah tahu, tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu, makanya kita tidak bisa, ya, mengetahui bagaimananya wajah dan, ya, mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna wajah dan makna mata itu sudah sangat jelas dalam bahasa Arab sebagaimana yang telah kita pelajari bersama. Paham ikhwan? Baik. Jadi itulah yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, makna sifat mereka tahu, tapi kalau kaifiyahnya mereka tidak tahu. Karena itu, ya, memang tidak diketahui. Naam Syaikhun. Naam. القاعدة 48 الاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد والإضافة والتخصيص. وهذا مثل ما ذكرنا قبل قليل. مثلا سمع محمد وسمع زيد، سمع محمد يختلف عن سمع زيد، فإذا قلنا باللفظ العام السمع يقتضي أن كلنا عندنا سمع، لكن لما أقيد سمع محمد
وسمع زيد هنا تختلف، هنا تختلف بعد التقييد والإضافة والتخصيص، بعد التقييد والإضافة والتخصيص. الوجه كلنا لدينا أوجه، ولكن بعد التقييد والإضافة والتخصيص وجه زيد يختلف عن وجه عمرو وهكذا. نعم. Tayyib. Kaidah berikutnya, kaidah yang ke-40 adalah al-ittifaqu fil ismil kulliyil am, bahwasanya kesamaan dalam nama secara umum, ya, secara keseluruhan itu tidak mengharuskan adanya kesamaan atau kesepakatan setelah terjadinya takyid atau idhofah. Takyid itu diikat dengan pengikat tertentu, ya, atau diidhofahkan kepada tertentu, atau ditaksis, dikhususkan. Jadi maksudnya gini, antara Muhammad dan Zaid, Muhammad dan Zaid, ada orang namanya Muhammad, ada orang namanya Zaid. Mereka berdua ini sama-sama orang, sama apa enggak? Iya, sama-sama orang, sama-sama manusia, ya. Jadi secara umum mereka berdua ini manusia, sama-sama manusia. Tapi ketika ditaksis, ya, jadi ketika kita bilang Muhammad dan Zaid, sama dia, sama-sama apa? Sama-sama manusia. Tapi ketika sudah ditaksis, diperinci, misalkan pendengarannya Muhammad dengan pendengarannya Zaid, sama apa enggak? Beda. Wajah Muhammad dengan wajahnya Zaid, sama atau beda? Beda. Itu makna kaidah yang sedang kita pelajari. Ya, jadi kesamaan secara umum itu tidak mengharuskan kesamaan secara khusus ketika diperinci. Paham ya? Itu tadi contohnya. Naam Syekhana. نعم. القاعدة 49 يجب في أسماء الله تعالى الإيمان بها وبمقتضاها وبأثرها المتعدي. الإيمان بها، أولا نؤمن بها ونؤمن بمقتضاها ونؤمن بما تضمنته هذه الأسماء والصفات ونؤمن بأثرها المتعدي. مثال ذلك اسم الله السميع، نؤمن باسم الله سبحانه وتعالى السميع، ونؤمن بأن لله صفة، ما هي صفة السمع، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء وألا يسمع منا إلا ما يرضيه، فلا نغتاب ولا نسب ولا نشتم لأن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء. واضح؟ مثال آخر الرقيب، نؤمن باسم الله الرقيب، صفة الرقيب ما هي؟ لماذا ساكتين هكذا؟ تحركوا، تريدون هدية؟ أيوه. اسم الله الرقيب ما هي الصفة منه؟ Jawab ikhwan. Sifat dari Ar-Raqib kata Syekh. Apa sifatnya? اسم الله الرقيب، الصفة نعم ممتاز، مراقبة، أن الله سبحانه وتعالى مراقب ويطلع على كل شيء. نؤمن باسم الله الرقيب وصفته وبأثرها المتعدي. ما هو الأثر المتعدي؟ أن الله مطلع ويراقب ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهمتم؟ نعم. Tayyib. Kaidah berikutnya ikhwan adalah bahwasannya di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita untuk 3 hal berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wajib bagi kita untuk mengimaninya.
sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wajib bagi kita untuk mengimani apa yang menjadi konsekuensi dari nama tersebut, yaitu adanya sifat. Ya. Yang ketiga, kita juga wajib untuk mengimani pengaruh yang timbul dari nama tersebut. Jadi yang pertama kita imani apa? Nama itu sebagai nama Allah. Yang kedua kita mengimani konsekuensi dari nama itu berupa adanya sifat. Dan yang ketiga kita mengimani pengaruh yang timbul dari nama itu. Sebagai contoh, antum pahami dulu nanti dicatat. Allah itu punya nama As-Sami tidak? Punya. Apa artinya As-Sami? Maha mendengar. Kita tetapkan As-Sami itu salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Allah, nama yang lainnya juga ada As-Sami'. Kita tetapkan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tetapkan konsekuensi dari nama ini. Konsekuensinya apa? Karena Allah As-Sami' berarti Allah punya sifat apa? As-Sam', punya sifat mendengar. Ya, punya sifat pendengaran. Kemudian kita imani apa yang menjadi pengaruh ya dari nama tersebut. Apa pengaruhnya? Tatkala kita tahu Allah itu adalah As-Sami', maka wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya Allah itu yasma' kulla syai'. Allah itu mendengar segala sesuatu. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai pengaruh dari nama As-Sami', kita harus hati-hati dalam berbicara. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Contoh, menghibah, menggunjing, membicarakan aib orang lain, ini adalah sesuatu yang tidak Allah sukai. Dilarang dalam syariat. Maka antum awas jangan menggunakan lisan untuk menghibah. Kenapa? Allah mendengar. Contoh yang kedua kata Syekh, Ar-Raqib. Apa Ar-Raqib itu? Maha mengawasi. Pertama kita tetapkan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya nama apa? Ar-Raqib. Yang kedua, Allah punya sifat. Dari nama ini pasti ada sifat. Apa sifat yang terkandung dalam nama ini? Al-Muraqabah. Jadi Allah punya sifat muraqabah, mengawasi. Pengaruh yang timbul dari nama ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul mengawasi dan betul-betul tahu segala tindak tanduk kita. Allah itu mengawasi segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan kehendak hati, niat yang ada dalam hati itu pun Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Oleh karena itu, ya, maka ketika kita tahu Allah itu Ar-Raqib, Maha mengawasi, maka kita ekstra hati-hati dalam berucap, ekstra hati-hati dalam berbuat, ekstra hati-hati dalam bertindak tanduk. Semuanya penuh dengan kontrol karena Allah itu Maha mengawasi. Malu kalau kita sampai diawasi oleh Allah kemudian kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya ikhwan efek dahsyat, pengaruh dahsyat apabila kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana. نعم. القاعدة الموفية لل50: الأشياء المضافة إلى الله تعالى إن كانت لا تقوم بذاتها فهي إضافة صفة إلى موصوف، وإن كانت تقوم بذاتها فهي إضافة تشريف وتكريم وخلق. الأشياء التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة تشريف وتكريم. وإضافة تشريف وتكريم. كيف نفرق بينها؟ مثال قاله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك. هنا إضافة الوجه، يبقى وجه ربك، إضافة صفة وهي صفة ماذا؟ الوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك إضافة صفة إلى موصوف. كيف نعرف أن هذه صفة؟ الصفة هنا الوجه لا يقوم بذاته،
لا يقوم بذاته بل يقوم بغيره وهو وجه الله، حتى نعرف الفرق بين الصفة والتشريف والتكريم، إضافة الصفة إلى الموصوف. ويبقى وجه ربك، الوجه هل هو يقوم بذاته؟ بل يداه مبسوطتان، إضافة صفة إلى موصوف. لماذا صفة إلى موصوف؟ لأن اليد لا تقوم بذاتها والوجه لا يقوم بذاته، يحتاج إلى غيره. واضح؟ إضافة التشريف والتكريم، مثلا رسول الله، هنا إضافة تشريف وتكريم إلى الرسول. هل الرسول يقوم بذاته؟ يقوم بذاته. طيب، ناقة الله، هل الناقة تقوم بذاتها؟ ناقة تقوم بذاتها، تذهب وتسير ناقة الله، هل هنا تشريف وتكريم أم صفة إلى موصوف؟ تشريف وتكريم. واضح؟ إذن الفرق أن إضافة الصفة إلى الموصوف أن الصفة لا تقوم بذاتها، لا تقوم بل تقوم بغيرها. وكما قلنا بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ولتصنع على عيني، العين تقوم بذاتها؟ لا. أما التشريف والتكريم كما قلنا ناقة الله، رسول الله، عباد الرحمن، العباد يقومون بذاتهم؟ نعم، إضافة تشريف وتكريم. نعم الشيخ. Nah, ya kawan, berikutnya, kaidah berikutnya, kaidah yang keberapa? Ke-50 ya. Kaidah yang ke-50 tentang pengidofahan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lainnya. Pengidofahan itu penggandengan nama Allah dengan yang lainnya. Maka pengidofahan atau penyandaran sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya idhofah kepada Allah, penyandaran sesuatu kepada Allah. Ini terbagi menjadi dua. Al-idhofatu ilallah, penyandaran sesuatu kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang namanya idhofah sifah ilal mausuf, penyandaran sebuah sifat kepada yang disifati, sifat ya, ila mausuf. Dan yang kedua, penyandaran tasyrif wa takrim, penyandaran yang gunanya ini untuk pemuliaan. Pemuliaan. Cirinya untuk membedakan mana idhofah sifah ila mausuf atau idhofah tasyrif wa takrim, cirinya adalah dengan melihat apakah ketika dipisah lafadz yang bergandengan itu bisa berdiri sendiri ataukah tidak. Contoh, misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baik. Idhofah ini idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih itu loh. Wajhu rabbika, lafadz wajah mudhaf kepada lafadz Rabb. Paham ya? Idhofah apa ini? Ana tanya antum, wajah itu bisa nggak berdiri sendiri terpisah dari yang disifati? Enggak, kayak antum nih punya wajah kan? Wajah antum dicopot, dipisahin bisa? Enggak. Ini berarti idhofah sifah ila mausuf. Ya. Kata Syekh, la taqumu bidzatihi bal bighairihi. Dia enggak bisa berdiri sendiri. Ya, dia bisa berdiri dengan sebab ada yang lain. Maka ketika disebut wajhumma, ketika disebut iyadumma, itu semuanya disebut idhofah apa? As-sifah ilal mausuf, karena enggak bisa dipisahkan. Yang kedua adalah idhofatut tasyrif wa takrim. Ini untuk memuliakan. Misalnya lafadz Rasul digandeng dengan lafadz Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasulullah. Paham? Pertanyaan ana, ketika lafadz Rasul ini dipisahkan dengan lafdzul jalalah Allah, bisa berdiri sendiri gak? Bisa. Rasul ya Rasul. Siapa Rasul itu? Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang utusan. Maka ketika disambung dengan nama Allah, ini untuk pemuliaan. Jadi nama Rasul digandengkan dengan Allah
maka ini untuk menunjukkan kemuliaan orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena namanya digandeng dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Demikian pula contoh yang lainnya, naqatumullah, onta Allah Subhanahu wa taala. Onta bisa berdiri sendiri kan? Bisa. Nako ya nako, onta. Tapi ketika digandeng dengan nama Allah menjadi mulia onta ini. Naqatumullah, ontanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bisa berdiri sendiri tanpa digandeng dengan nama Allah. Maka ketika digandeng dengan nama Allah itu namanya idhofah tasyrif wa takrim. Naam Syekhana. القاعدة 51 أسماء الله تعالى كلها حسنى وصفاته كلها عليا. طبعا هذا معلوم أن أهل السنة والجماعة ساروا على قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم. Kaidah berikutnya ya ikhwan, kaidah ke-51 bahwasannya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya indah, bahkan berada di puncak keindahan. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu semua sifat-sifat Allah itu tinggi. Ya, tinggi, ya mulia, ya lagi tinggi. Tidak ada yang buruk, semuanya adalah sifat-sifat yang tinggi, penuh dengan ketinggian. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga nama-nama yang sangat indah, bahkan berada di puncak keindahan, tidak ada cacat sedikit pun dalam nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana. نقف هنا نكمل إن شاء الله بعد المغرب. Kata Syekh cukup di sini. Ya insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Adapun ada satu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya nanti insyaallah. الورقة. أيوة. واحد يسأل. لا بعدين. اذهبوا إلى الغداء أو العشاء. نكمل إن شاء الله بعد المغرب. Ayo. Pertanyaannya disimpan oleh Syekh, nanti akan dijawab insyaallah. Bertanya ikhwan, malu bertanya sesat di jalan. Barakallahu fikum jami'an ikhwan. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.